Salam, marhaba. In this video, we are going to cover about oxymorons. Oxymorons are figures of speech that combine contradictory terms for a rhetoric effect or to reveal a paradox. Here are a few examples. قال أبنتت حزلكم متي اللهم وسناي مكتتال. أبزي أنت يا أخي بزلي قرب advanced زخون language زي قرب معبل زبالة قانقاي ما كل جزء ببع عقمنا كان مارك لنا زيادة آدم فاعز خون وما سناي مكتتال فتوم رجعتني زي كونه absolutely unsure فتوم رجعتني زي كونه absolutely unsure رجعتني زخونه جمت accurate estimate رجعتني زخونه جمت accurate estimate عبر ستروتها كلا منطاف active retirement عبر ستروتها كلا منطاف active retirement تباي جبر act naturally تباي جبر act naturally كاب جماري لعلز بلا درجة advanced beginner كاب جماري لعلز بلا درجة advanced beginner نبحتخا مخان all alone نبحتخا مخان all alone درجة كل جزء almost always درجة كل جزء almost always بتعمي صبو awfully nice بتعمي صبو awfully nice حماق عدل bad luck حماق عدل bad luck قستي زكايدولو سفرة وي قستي زكايدولو بوتا boxing ring أمزازين كاتا أتو عدل مرأي calculated risk أمزازين كاتا أتو عدل مرأي calculated risks إذن تاي مالتيو أنا عملنا أبستوك أبزغوني invest تقبر كاللها تأمامين كا مالسي إذس إذس عوة اللي 7-8 كم زكيرا عوة اللي إليه الكا مالتي عيني بالله سني بالله زي كونس جميت كاري إخا calculated risk بحالزي جميت كا ويدما مالسي كلنا جرب جميت إتخا مالتي تقاوم حقي بسلام أو مجدي تقاوم حقي بسلام أو مجدي is civil obedience تقاوم حقي بسلام أو مجدي civil disobedience وقع حد civil war زمناو زي كونا موسيقى classic rock and roll زمناو زي كونا موسيقى classic rock and roll صوري شقاق clean toilet صوري شقاق clean toilet نصور زي كونه clear as mud نصور زي كونه clear as mud قريركا وفرحكا كلها ترهصو ورحات زي cold sweat قريركا وفرحكا كلها ترهصو ورحات cold sweat سنة سرعتنيان أخبارن مخان سنة سرعتنيان أخبارن مخان common courtesy سنة سرعتنيان أخبارن مخان common courtesy فتسيمو زعنوه completely destroyed فتسيمو زعنوه completely destroyed نجارات كم قدمو كقصل زدلي جن جلالو تدما زتقلب
ነገራት ከም ቀደሞም ክቅጽሉ ዝደሊ ግን ገለ ለውጥ ድማ ዝጠልብ እንታይ ይባል ኮንሰርቫቲቭ ሊበራል በመጠኑ ለውጥ ዝደሊ ማለት እዩ በመጠኑ ወላ ከምትነት ናይ ቀደም ክዕቅቦ ዝደሊ ነገራት ከም ማለሲ ነገራት ክቲናይ ቀደም ነገራት ክዕቅቦ ዝደሊ ማለት እዩ ነገራት ከም ቀደሙ ክቅጽል ዝደሊ ክብል ከለኹ ነገራት ከም ቀደሙ ክቅጽል ዝደሊ ግን ገለ ለውጥ ድማ ዝጠልብ so this is conservative liberal ወትሩ ዝላወጥ ግን ስኻ ብትግምቶ መንገዲ ማለት እዩ ስኻ ብትግምቶ መንገዲ ዝላወጥ ወትሩ ዝላወጥ እዚ consistently inconsistent ካብ ቁጽጽር ከይወጽእ ብድሕሪት ዝጓሰ ሸብሮ እዩ ግን ብድሕሪት ዝጓሰ ክንብል ከለና ፖሊስ ዘለዎ ማለት እዩ ሓጺሩ ፖሊስ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ወይ ዕግርግር ሸብሮ እዩ ግን ዕንወት ከይፍጽሙ ወይ ሰብ ከይቆትሉ ብድሕሪት ዝቋጻጽሮ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሶ ካብ ቁጽጽር ከይወጽእ ብድሕሪት ዝጓሰ ሸብሮ እንታይ ይባሃል controlled chaos ህዝቢ like ሕጊ ዝምእዘዘሉን ዝቕጽዓሉን ሲስተም ሕጊ ዝምእዘዘሉን ዝቕጽዓሉን ሲስተም ዝንታይ እዩ criminal justice ይባል ኦኬ ሕጊ ዝምእዘዘሉን ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ሕጊ ዝምእዘዘሉን ዝቕጽዓሉን ሲስተም እቲ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ዝቕጽዓን ዝምእዘዘሉን ሲስተም so criminal justice so ከይበዛሓኩም ከምዚ ክብድ ዝበለ ቋንቋታት ክትመሃር ከለኻ መታን ክትሕዞ ውሕድ ተበለ ይጽቡቕ እሞዚአን ደጊምኩም አንብቦን ናተይ ምድጋም ምክንያቱ ኤሌክትሮኒክስ ስለዝኾነ you can repeat it ባዕልኻ እንተዚ መለሲ ሞር ክርዳእካ እንደገና replay ትገብሮ እሞ ሰሰናዩ ጥዕሙና ኣሃትኩም see you on my next video bye for now